If you're risking something, you're gambling. Gambling is now so prevalent among college students. Worldwide, online gambling has reached epidemic. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang kemudian terlibat dengan judi online. Everyone gambles. They may call it something else, like the stock market or real estate. Dan bergabung dengan seorang bandar judi online yang menjadi buronan polisi. Richie First dibintangi oleh Justin Timberlake, Ivan Block oleh Ben Affleck, Rebecca oleh Gemma Arterton, dan Agent Schaefer oleh Anthony Mackie. Bagaimana kelanjutannya? Richie First adalah seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan keuangan yang punya bakat luar biasa di Princeton University. Looked at your transcript, spoke to your professors. You have a real gift. Dia dulunya memiliki karir yang menggiurkan di Wall Street, sehingga ini membuatnya tidak bisa menerima bantuan kuliah di Princeton. I'm not eligible for financial aid because my past income is too high, but that money's basically gone. Dia kemudian mendanai kuliahnya dengan memasarkan game online kepada teman-temannya supaya dia bisa mendapatkan komisi. I'm not a bookie. My official title is affiliate for online gaming. I steer traffic to the website, they pay me a commission, hands off, arm's length. Namun sayangnya, keterlibatannya dengan judi online diketahui oleh dekannya, dan kemudian memintanya berhenti atau dikeluarkan dari kampus. You will close up shop, effective immediately, or you won't have a school to pay for. Richie mencoba mendapatkan uang lebih untuk membiayai kuliahnya dengan cara menggunakan keterampilan pokernya yang luar biasa dalam perjudian online. Dia berani mempertaruhkan semua uangnya yang tersisa. Everything I have. Sayangnya, dia harus mengalami kekalahan dan kehilangan semua uangnya. When you get beat straight up, it hurts like hell. Menurutnya, ini merupakan suatu keganjilan, sehingga akhirnya dia menyadari bahwa dia telah ditipu dengan sebuah bukti statistik. You were right. See this right here? This is way outside the norm. Richie memutuskan pergi ke Costa Rica untuk menghadapi Ivan Block. Okay, but where are you going? Costa Rica. Costa Rica. Seorang pemilik kerajaan judi online terbesar. You're about to jet off to a country you've never been to. Bluff your way into Ivan Block's posse. Tempat di mana Richie kehilangan semua uangnya. Dia memberanikan diri pergi ke Costa Rica, tempat yang belum pernah dia datangi dan asing baginya. Namun, dia nekat demi semua uangnya yang telah hilang. I'm hoping to get face to face with Ivan Block. The man's like the Wizard of fucking Oz. No one gets behind the curtain. No one. Akhirnya, dia bisa bertemu dengan Ivan atas bantuan Rebecca, teman dekat sekaligus rekan bisnis Ivan. It's Rebecca. I'm Richie First. What you want? I need to come to that party tomorrow night. Richie mengatakan kepada Ivan bahwa dia telah ditipu di situs judi online miliknya. You got in. I was cheated on your site, Midnight Black. Could have gone to the internet forums, chat rooms, closed the whole thing, but I didn't. Tapi, sayangnya Ivan tidak mempedulikannya, meskipun Richie telah memberikan bukti statistiknya. Well, I appreciate that. Thank you very much. Sure. Besok harinya, Richie dijemput oleh dua orang dan membawanya bertemu dengan Ivan. Let's try this part again. My name's Ivan. Richie First. Ivan kemudian meminta maaf kepadanya We missed something. And I'm really sorry and I'm embarrassed. dan memberi sebuah penginapan mewah serta mengganti uangnya yang telah hilang. Your account has been credited with the amount of money that you lost. Executive luxury penthouse suites. Mengakhiri pertemuan mereka, Ivan memberikan pilihan padanya. Pulang dan melanjutkan kuliahnya, I'll get you through your masters. I think that ends our business here. atau berbisnis dengannya di judi online dengan penghasilan yang sangat besar. Unless, of course, you feel like sticking around and taking a shot at a real business. Guaranteed 8 figures in the first 3 years. Richie langsung menerima tawaran tersebut. I was in. Dia kemudian diberikan akses penuh untuk menata dan mengatur semua bisnis perjudian milik Ivan. He gave me the full run of the place. I started right in tuning up the affiliate business. 3 bulan sudah dia bekerja dengan Ivan dan dia sangat menikmatinya. 3 months went by like a weekend in Vegas.
Agen FBI, Eric Severs, menculik Richie dan memintanya bekerja sama dengannya untuk memenjarakan Ivan Block. Call me Agent Shaver, and you work for me now. You are gonna be my guy. Jika Richie menolak, Severs mengancam akan menghancurkan hidupnya dengan berbagai cara. Tomorrow, and you're still here, and you're not my guy. Then I pull the trigger. You can forget about working on Wall Street or any legitimate casino. Richie melaporkan kepada Ivan bahwa dia baru saja diculik dan diancam oleh anggota FBI. What's up? I just fucking got kidnapped by the FBI. Ivan meyakinkannya bahwa dia tidak melakukan pelanggaran hukum dalam bisnis judi online-nya. You're not gonna go to jail. And I'm the fucking criminal? There's nothing they could do about it because they don't have enough jurisdiction to write us a fucking parking ticket down here. Tapi Richie bisa pergi jika dia menginginkannya. I wouldn't judge you at all if you want to get on a plane, just get the fuck out of here. Namun, pada saat itu Richie memilih untuk tetap berbisnis dengan Ivan. Suatu saat, temannya ingin mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. I'm all the way out. Karena dia juga mendapat ancaman yang sama dari agen Severs. Whatever the fuck his name is from the FBI. He said some scary shit about Block. Told me I could be barred from re-entering the country if I didn't leave now. Dia juga meminta Richie dan Andrew untuk meninggalkan Costa Rica. You should come with. Nah, I'm finally in the real shit. Optimizing the platform. Can't do it, Hoss. My future's here. Lagi-lagi, mereka berdua tidak mempedulikan peringatan tersebut. Mereka merasa nyaman tetap bekerja dengan Ivan karena penghasilan yang sangat besar. Seiring waktu, bisnis Ivan terungkap kurang etis. Something I need you to do. It's gonna be a crash course in client relations. I want you to give what's inside that briefcase to Mr. Herrera. He's the gaming commissioner, which makes him Caesar in this country. Dia kemudian mengirim Richie untuk menyuap seorang komisaris judi, Tuan Herrera, dengan pembayaran yang terlalu kecil. Is there somebody else coming with the rest of it? The rest? No, that is the entire selection. Richie tidak tahu menahu soal uang tersebut. I'd be happy to let him know that you're unhappy. I will let Ivan know about this misunderstanding. Tapi dia kemudian dipukuli oleh pengawal-pengawal Herrera. You think you can buy me? Tell your puto gringo boss I'm sending a message. Richie mulai menyadari cara-cara kotor Ivan dalam menjalankan bisnis. You let me walk right into it, Ivan. This is your job. You understand? And your boss says you gotta go out there and take a beating. Say, do you need me to do it again? Dia kemudian memutuskan untuk berhenti dan meninggalkan Costa Rica. You get out while you can. Sayangnya, di bandara dia dihadang oleh agen Severs. Shavers, hey, I believe you. Everything you said about Block is true. Dan memintanya untuk kembali pada Ivan. Well, you can't go home now, not at the fun starting. Sampai mereka mendapatkan bukti untuk memenjarakannya. Why don't you just fucking arrest him? What do you think he's going to do, huh? He's going to buy the judge a steak dinner and I don't have a job. Atau dirinya akan dipenjara dengan tuduhan membawa narkoba. All you gotta do is help us, and all this goes away. Otherwise, you better brush up on your prison Spanish. Andrew Cronin, yang juga bekerja untuk Ivan, menemukan bahwa Ivan menjalankan skema Ponzi dalam bisnis judinya. What are you saying? This whole fucking thing's a Ponzi scheme? Hey, Richie. Pada saat yang sama, Ivan tahu bahwa Richie hendak melarikan diri. People often make poor decisions when they're desperate. Most people run and they end up getting killed. Understandable, right? Dia kemudian memperlihatkan rekaman ayahnya yang sedang berjudi. Ivan tahu bahwa ayahnya memiliki banyak hutang serta menggunakan uang palsu saat berjudi. Your dad owes $187,000 to some guys that don't fuck. Ivan kemudian melunasi semua hutang ayahnya untuk mengancam Richie agar tidak berusaha untuk melarikan diri darinya. I hold the debt, your dad stays healthy, and we can all go back to exactly how it was. Okay? Richie pun tidak kalah pintar. Dia mulai menjalankan aksinya untuk menjatuhkan Ivan. Richie memberikan suap besar-besaran kepada semua pejabat lokal untuk bisnis kasino, Payoffs are how the casino business in Costa Rica works. Dan termasuk petugas polisi tingkat rendah di Costa Rica. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati semua barang-barang berantakan, dan Andrew, temannya, juga tidak berada di sana. Andrew, Cronin.
Ketika Rebecca mencoba untuk bertanya padanya, What's happened? Did Block send you? No, he didn't send me. Richie menganggap bahwa Rebecca tahu semua kejadian ini, tapi berpura-pura tidak tahu. You can trust me. No, I can't trust you. I didn't know that he was going to use Stop you. fucking lying to me! Rebecca pun memberitahukan bahwa dia terpaksa tetap bekerja sama dengan Ivan karena sudah terlanjur menandatangani kontrak, meskipun dia sudah tahu bahwa belakangan Ivan berbisnis dengan cara curang. I started wondering after 2 years, knew for sure that he was stealing. I was too far in. I'd signed a contract. Dan juga mengatakan bahwa dalam seminggu, Ivan dan dirinya akan meninggalkan Costa Rica menuju ke Antigua. Ivan is set to pull out of this place in a week. We're moving to Antigua. Dan dia akan menjadikan Richie sebagai kambing hitam. He's looking to hang things on someone, a mark. Me. Sehingga, ketika dia meninggalkan Costa Rica, semua orang-orang yang telah ditipunya akan mencari Richie. All of those people that we've crossed, they're going to come looking for you. I'm sorry. Richie dan Rebecca pun bekerja sama untuk menjatuhkan Ivan. Because what I have to do to get out of this, I can't do it alone. Richie terus melakukan penyuapan untuk mendapatkan kebebasannya. The payoff merry-go-round has to keep spinning, and I need operating cash to buy my way out. Pada saat itu, agen Severs dan rekannya kembali mengejar Richie. You don't understand cooperation, do you? You're supposed to keep me posted on Block. You say you can protect me, protect my father? Dan mereka mengingatkannya dalam waktu 48 jam. Fuck both of you, I'm done. You guys are fucking alphas! You understand me? And you have 48 hours to get me what I need on Block. Dia harus mendapatkan barang bukti. A piece of evidence that'll hold up in court. Jika tidak, hidupnya akan hancur. If you don't, then your life goes to shit. Richie bergegas mencari barang bukti tersebut. Dia kemudian mendapati sebuah flash drive yang disimpan Andrew dalam sebuah kotak sereal. Cronin really got his nose in it. Layers and layers of financial crimes. Yang berisi semua kejahatan finansial yang dilakukan oleh Ivan. Block using player accounts as his own piggy bank, laundering money, and of course, dan menggunakan nama Richie sebagai pemilik akun-akun tersebut. Block's contingency plan. Me. There's enough evidence on here to put Block or me away for a long time. Pada malam itu, Rebecca mengatakan bahwa dia dan Ivan akan segera berangkat ke Antigua dalam waktu 48 jam. Ivan's told me to pack. We leave in 48 hours. Everything's ready in Antigua. Saat yang sama, Richie ternyata sudah diikuti oleh orang kepercayaan Ivan. Dia mengancam Richie. You don't think I know what you're trying to do? You're done, Richie. Walk outside and get in the motherfucking car, man. Tapi orang-orang yang telah disuapnya kemudian melindunginya. Dan mereka menghajar orang kepercayaan Ivan. Where are you? Are you bringing me evidence? I'm bringing you something better. Ketika polisi melakukan penyitaan ke tempat bisnis Ivan, Ivan dan Rebecca telah melarikan diri dengan jet pribadi. Listen, Richie, you're about to get arrested. And I'd love to tell you I was going to come down to the police station and bail you out. We both know that's not true. Sorry it worked out this way, but I like you. You're a good kid. Ketika Ivan berada di bandara, tiba-tiba Richie muncul. You handpicked me, and you slow-played it perfectly. What do you expect me to do, Richie? You don't think I own this place too? Ivan berpikir bahwa mereka mendarat di Antigua. And where exactly do you think this is? Bienvenido a Puerto Rico, territory of the United States of America. Ternyata, pilot yang mengantarkan Ivan dan Rebecca telah disuap oleh Richie, sehingga menerbangkannya ke Puerto Rico, wilayah Amerika. Severs kemudian menangkap Ivan. Ivan Block. You're under arrest, my friend. Saat Richie dan Rebecca terbang dengan jet pribadi. Agent Shavers? Yeah, I have something for you. Severs mengatakan mereka bebas untuk pergi karena Richie telah meninggalkan flash drive
is a free man. Let's go! Yang berisi bukti yang cukup untuk menghukum Ivan.